357 nama penyakit dari A sampai Z, yaitu, 1. Absens atau lena, 2. Abses gigi, 3. Abses peritonsil, 4. Abses telinga, abses bezol, 5. Akne vulgaris, jerawat, 6. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS HIV, 7. Acute coronary syndrome, sindrom koroner akut, 8. Adenoiditis, radang kelenjar adenoid, 9. Alergi, 10. Alzheimer disease, penyakit Alzheimer, 11. Amyloidosis, 12. Anal abscess, abses anal, 13. Aneurisma aorta, pelebaran abnormal aorta, 14. Angina pectoris, serangan jantung, 15. Angiodema, bengkak pembuluh darah bawah kulit, 16. Anoreksia nervosa, 17. Aritmia, gangguan irama jantung, 18. Artritis rheumatoid, 19. Asam urat, artritis gout, 20. Asma bronchiale, 21. Atresia ani, cacat lubang anus, 22. Autism, 23. Baby blues, postpartum blues, 24. Batu empedu, gallstone, 25. Batu ginjal, kidney stone, 26. Batu kandung kemih, vesikolitiasis, 27. Batu saluran kemih, ureterolitiasis, 28. Batuk rejan, pertusis, 29. Bayi kuning karena menyusui, breast milk jaundice, 30. Bell's palsy, 31. Bengkak di lipat paha, bubo inguinalis, LGV, 32. Benjolan kelopak mata, kalazion, 33. Breastfeed jaundice, 34. Bronkitis, 35. Bubo inguinalis, 36. Bulimia nervosa, 37. Cacar air, varicella chickenpox, 38. Cacar ular, herpes zoster, 39. Cairan terakumulasi di rongga pleura, efusi pleura, 40. Campak morbili, 41. Carpal tunnel syndrome, 42. Cedera lutut, 43. Crohn disease, 44. Cushing syndrome, 45. Cutaneous larva migrans, 46. Dacryoadenitis, radang kelenjar air mata, 47. Dacryocystitis, radang saluran air mata, 48. Defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase, G6PD deficiency, 49. Defisiensi vitamin B1, beri-beri, 50. Dehidrasi, kurang cairan, 51. Demam berdarah deng, DBD, DHF, 52. Demam kuning, yellow fever, 53. Demam rematik, 54. Demam tifoid, typhoid fever, 55. Depresi, depression, 56. Desamfetamin, 57. Dexbrompeniramin, 58. Dexetimide, 59. Dexibuprofen, 60. Dexlansoprazole, 61. Dexmedetomidine, 62. Dexpantenol, 63. Dextran, 64. Dextropropoxipene, 65. Diabetes gestasional, 66. Diabetes tipe 1, DM tipe 1, 67. Diabetes tipe 2, DM tipe 2, 68. Diacerein, 69. Diare, mencret-mencret, 70. Diaksosit, 71. Dibekacin, 72. Dibenzepin, 73. Disikloferin, 74. Didanosin, 75. Dienestrol, 76. Dienoges, 77. Dietilamin salisilet, 78. Dietilstilbestrol, 79. Difemerin, 80. Difteri, 81. Disentri amuba, 82. Disfungsi ereksi, erectile dysfunction, 83. Eksem, eczema, 84. Elephantiasis, penyakit kaki gajah, 85. Encok, low back pain, 86. Entomophobia, takut serangga, 87. Epilepsi, 88. Fibrilasi ventricle, 89. Fibroadenoma mamae, tumor jinak payudara, 90. Filariasis, kaki gajah, 91. Fistula ani, 92. Fistula preaurikular, penyakit bawaan pada telinga, 93. Flu burung, avian influenza, H5N1, 94. Flu Singapura, hand, foot, and mouth disease, 95. Fraktur basis krani, patah tulang dasar tengkorak, 96. Fraktur servikal, patah tulang leher, 97. Fraktur humerus, patah tulang lengan atas, 98. Fraktur penis, 99. Gagal ginjal akut, acute renal failure, GGA, 100. Gagal ginjal kronik, chronic renal failure, CKD,
101. Gagal jantung. 102. Gangguan aliran darah vena, insufisiensi vena kronik. 103. Gangguan dismorfik tubuh. 104. Gangguan hormon tiroid, hipotiroid. 105. Gangguan kecemasan, ansietas. 106. Gangguan menstruasi, menorragia. 107. Gangguan pergerakan lambung, gastroparesis. 108. Gangguan saraf perifer kaki atau tangan, periferal neuropati, neuropati perifer. 109. Gangguan sirkulasi darah anggota gerak bawah, critical limb ischemia CLI. 110. Gangguan usus besar kronis, irritable bowel syndrome IBS. 111. Gangren pedis. 112. Gizi buruk tipe marasmus. 113. Gondongan, MUMPS. 114. Hemangioma, tumor pembuluh darah. 115. Hepatitis A. 116. Hernia. 117. Hernia lateralis. 118. Hernia skrotalis. 119. Hernia umbilikalis. 120. Herpes kelamin, genital, herpes simplex. 121. Herpes mulut, herpes oral. 122. Herpes zoster pada telinga, sindrom Ramsay-Hunt. 123. Hidronefrosis atau pembengkakan pada ginjal. 124. Hidrosefalus, hidrocephalus. 125. Hipertensi, darah tinggi. 126. Hipertensi urgensi. 127. Hipertiroid. 128. Hipokondriasis, merasa memiliki sakit berat. 129. Hordeolum. 130. Ileus. 131. Imun trombositopenia purpura, ITP. 132. Infeksi alat kelamin, chondroit atau ulkus mole. 133. Infeksi cacing, askariasis. 134. Infeksi cacing kremi, enterobiasis. 135. Infeksi cacing tambang, ankylostomiasis. 136. Infeksi cytomegalovirus. 137. Infeksi Epstein-Barr virus, mononukleosis kissing disease. 138. Infeksi karena kuman leptospira, leptospirosis. 139. Infeksi kulit, impetigo. 140. Infeksi parasit giardia di usus, giardiasis. 141. Infeksi saluran kemih, urinary tract infection. 142. Infeksi saluran nafas atas bayi, croup, laryngotracheobronchitis. 143. Infeksi tali pusat, omfalitis. 144. Infeksi telinga. 145. Infeksi telinga bagian tengah, otitis media efusi. 146. Infeksi uretra, saluran kencing, uretritis. 147. Infertilitas. 148. Inflamasi jaringan otak, ensefalitis. 149. Inkontinensia usus, bowel incontinence. 150. Jamur kepala, tinakapitis. 151. Jamur kuku, nail fungus. 152. Jamur lipat paha, tina cruris. 153. Juvenile arthritis, radang sendi usia muda. 154. Kandidiasis mulut, oral thrush. 155. Kanker darah, leukemia. 156. Kanker hati, karsinoma hepar. 157. Kanker nasofaring. 158. Kanker ovarium, ovarian cancer. 159. Kanker paru. 160. Kanker payudara, karsinoma mamae. 161. Kanker prostat, prostat cancer. 162. Kanker serviks, cervical cancer. 163. Kanker usus besar dan rektum, kolorektal. 164. Karsinoma tiroid, kanker tiroid. 165. Katarak. 166. Kegagalan kontrol buang air kecil, inkontinensia urin. 167. Keguguran, abortus. 168. Keguguran berulang, abortus habitualis. 169. Kehamilan ektopik, hamil di luar rahim. 170. Kejang demam. 171. Kejang demam kompleks. 172. Kejang demam sederhana. 173. Kelainan anatomi usus, invaginasi usus. 174. Kelainan bawaan lubang uretra, epispadia. 175. Kelainan bawaan pada otak anak, cerebral palsy atau CP. 176. Kelainan bawaan pada usus besar, Hirschsprung disease. 177. Kelainan genetik pada darah, hemofilia. 178. Kelainan katup jantung, atresia tricuspid.
179. Kelainan letak saluran kemih, epispadia. 180. Kelainan letak saluran kemih, hipospadia. 181. Kelainan lokasi tumbuh jaringan rahim, endometriosis. 182. Kelopak mata terlipat ke dalam, entropion. 183. Kelopak mata terlipat keluar, ektropion. 184. Kenali gejala dan pengobatan radang hidung karena obat, rinitis medikamentosa. 185. Kencing nanah, gonoroea. 186. Kepribadian cemas menghindar, avoidant personality disorder. 187. Keputihan, kandidiasis vagina. 188. Keratitis. 189. Krion, peradangan kepala berat. 190. Kerontokan abnormal rambut kepala, alopecia areata. 191. Kerusakan autoimun sel saraf, Guillain-Barré syndrome. 192. Kista Bartolini, kista dinding vagina. 193. Klaustrofobia, fobia ruang sempit. 194. Koledokolitiasis, batu saluran empedu. 195. Kolera, 196. Kolesistitis, radang saluran empedu. 197. Konjungtivitis. 198. Kudis, skabies. 199. Kutil kelamin, genital warts. 200. Kutu rambut, pedikulosis capitis. 201. Labirinitis, infeksi telinga dalam. 202. Laktos intolerans, intoleransi laktosa. 203. Laringitis. 204. Lecet pada puting payudara, crack nipple. 205. Lepas ablasio retina. 206. Leprae, morbus Hansen. 207. Limfoma, limfokarkinoma. 208. Lipoma, tumor kelenjar lemak. 209. Luka ulkus kornea. 210. Lupus eritematosus sistemik. 211. Malaria. 212. Mallory-Weill syndrome, perdarahan saluran cerna atas. 213. Masokisme, kesenangan seksual dengan rasa sakit. 214. Mastitis, radang jaringan payudara. 215. Metroragia. 216. Miastenia gravis. 217. Migren. 218. Miringitis bulosa, radang gendang telinga. 219. Mola hidatidosa, hamil anggur. 220. Morning sickness. 221. Muntah berlebihan pada kehamilan, hiperemesis gravidarum. 222. Neuralgia postherpetik. 223. Neuralgia trigeminalis. 224. Neuroma akustik, akaustik neuroma, vestibular schwannoma. 225. Nodul tiroid. 226. Nyeri kepala cluster. 227. Nyeri kepala tipe cluster, cluster hetes. 228. Nyeri panggul kronis, chronic pelvic pain. 229. Nyeri tulang dan otot, fibromialgia. 230. Obstructive sleep apnea. 231. Oklusi arteri perifer ekstremitas inferior. 232. Oligomenorrhea, gangguan siklus haid. 233. Osteoartritis. 234. Otitis eksterna, radang telinga. 235. Otitis eksterna circumscripta. 236. Otosklerosis, pertumbuhan tulang telinga tengah abnormal. 237. Pankreatitis. 238. Panu, tina vesicolor. 239. Patah lengan bawah, fraktur antebrachi. 240. Patah tulang paha, fraktur femur. 241. Patah tungkai bawah, fraktur kruris. 242. Pelebaran pembuluh darah vena, varises. 243. Pembengkakan skrotum, hidrokel testis. 244. Pembesaran prostat, benign prostatic hyperplasia, BPH. 245. Penyakit asam lambung naik, reflux, GERD. 246. Penyakit autoimun pada selubung saraf, multiple sklerosis. 247. Penyakit gangguan metabolik. 248. Penyakit jantung bawaan, tetralogy of Fallot. 249. Penyakit kelenjar tiroid, Grave disease. 250. Penyakit kulit kronis, neurodermatitis. 251. Penyakit membran hialin. 252. Penyakit Parkinson, Parkinson's disease. 253. Penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, COPD. 254.
Penyakit pembuluh arteri dan vena, Buerger disease. 255. Penyakit pembuluh darah kecil, Raynaud's disease. 256. Penyakit tabung saraf, tarsal tunnel syndrome. 257. Penyakit tekanan pada bola mata, glaukoma, akut. 258. Penyempitan uretra, struktur uretra. 259. Peradangan pada ginjal, pyelonefritis. 260. Peradangan pada tendon Achilles, Achilles tendinitis. 261. Peradangan pembuluh darah kecil, Henox-Conlein purpura. 262. Perdarahan mata, hifema. 263. Perdarahan subkonjungtiva. 264. Perimenopause. 265. Peripheral neuropati, penyakit saraf tepi. 266. Plebitis, peradangan pembuluh darah vena. 267. Pika, 268. Pikun, demensia. 269. Pilek, common cold. 270. Pinguecula, penyakit selaput mata. 271. Placenta previa, perdarahan pada kehamilan tua. 272. Pleuritis, radang selaput paru. 273. Pneumokoniosis, penyakit paru akibat debu kerja. 274. Pneumonia, radang paru. 275. Polimenorea, gangguan siklus haid. 276. Poliomielitis, penyakit infeksi sumsum tulang. 277. Polip hidung. 278. Polycystic ovary syndrome, PCOS. 279. Premenstrual syndrome, PMS. 280. Presbyakusis, gangguan pendengaran usia lanjut. 281. Presbiopia, mata tua. 282. Proctitis, radang pada anus. 283. Pterygium. 284. Pusing 7 keliling, vertigo. 285. Puting terbenam, inverted nipple. 286. Rabun dekat, hipermetropia. 287. Rabun jauh, miopia. 288. Radang folikel rambut, folikulitis. 289. Radang gusi, gingivitis. 290. Radang kantung sendi, bursitis. 291. Radang kelenjar limfe, limfadentis. 292. Radang lambung, gastritis. 293. Radang prostat, prostatitis. 294. Radang saluran kelamin, epididymitis. 295. Radang saluran paru bronkiolus, bronkiolitis. 296. Radang selaput otak, viral meningitis. 297. Radang tenggorokan, faringitis. 298. Radang usus, ulceratif colitis. 299. Rheumatoid arthritis. 300. Rinitis non-alergi, non-allergic rinitis. 301. Robek jaringan ginjal, ruptur ginjal. 302. Ruam popok, diaperas. 303. Sadisme. 304. Sakit kepala, hetes. 305. Sakit lambung, dispepsia atau MAH. 306. Saraf terjepit, herniasi nukleus pulposus, HNP. 307. Sariawan, stomatitis. 308. Skull psoriasis. 309. Sembelit, konstipasi. 310. Sengatan panas, heat stroke. 311. Serangan panik, panic attack. 312. Sifilis, raja singa. 313. Sifilis sekunder. 314. Silindris, astigmatisme. 315. Sindrom tulang servikal, cervical syndrome. 316. Sinusitis wajah. 317. Sirosis hepatis. 318. Solusio plasenta, perdarahan pada kehamilan. 319. Somatisasi. 320. Somnambulisme. 321. Spondilitis TB, infeksi tulang belakang. 322. Status epileptikus. 323. Stenosis pylorus. 324. Stroke, kelumpuhan pada tubuh. 325. Subdural hematom. 326. Tension type hetes, nyeri kepala tipe tegang. 327. Testis terpuntir atau torsiotestis. 328. Testis tidak turun, cryptorchidismus. 329. Tidur berlebihan, hypersomnia. 330. Tonsilitis difteri, radang tonsil. 331. Torsiotestis, testis terpuntir. 332.
Torticollis, kaku otot leher. 333. Transient ischemic attack TIA. 334. Transient tachypnea of newborn, TTN. 335. Trichiasis, bulu mata tumbuh ke dalam. 336. Trichotillomania, perilaku mencabuti rambut berlebihan. 337. Tuberkulosis paru, TBC. 338. Tuli konduktif. 339. Tuli sensorineral. 340. Tumor, benjolan. 341. Tumor ginjal, tumor Willems. 342. Tumor jinak pembuluh darah, angiofibroma. 343. Tumor parotis, kelenjar ludah besar. 344. Ulcus duodenum. 345. Ulcus pepticum. 346. Urin kemerahan, hematuria. 347. Urtikaria, biduran. 348. Usus buntu, appendicitis. 349. Usus terpuntir, volvulus. 350. Vaginal discharge. 351. Vaginismus, problem seksual wanita. 352. Vaginitis. 353. Vaginosis bakteri, infeksi bakteri pada vagina. 354. Varikokel, pelebaran pembuluh vena testis. 355. Voyeurisme, problem psikiatri. 356. Wasir ambeien, hemoroid. 357. Santelasma, gumpalan lemak kelopak mata.